for having little peace of mind, particularly for the members of IIT and whoever is participating in this workshop or seminar, whatever you say. স্বস্তি বাচন থেকে এই শ্লোকটি পাঠ করছি। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত পশ্যেম শরদঃ শতং जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदिनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। I performed an example of Drupad and also an example of Dhamar. Now in the same melodic form, the name of which is Yaman. The most popular and imaginative form of raga music is Khayal. Khayal means Kalpana, where Drupad means the fixed composition. Fixed composition में ध्रुव पद। और ख्याल में क्या होता है कि हम अपने अंदाज से बढ़त कर सकते हैं, बोल बना सकते हैं, लय के साथ बोल को मिला सकते हैं, अलग अलग टाइप का सरगम कर सकते हैं, तान कर सकते हैं, लय बोल कर सकते हैं, बोल तान कर सकते हैं, तान पलटा सपाट सारी चीज़ ख्याल में। These all the ornaments of Khayal Gayaki. First, I'll sing just glimpses of a Bilamit Khayal and then Tintal. This will be the example of Khayal after Drupad and Dhamar.
Paramit means the distance between two matras are elongated. One and two. This is Paramit. Not 1, 2, 3, 4. No. This is 1, 2, and 3 like this. This is ektal, 12 beats. But when it is first, it's 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. That means that is called Drut Tintal. Drut ektal. This is ektal. Now I am singing one Drut ektal bandish. Drut ektal. Gun nahi ye ko gun nahi ye gun nahi ye ko ab gun bahut ro gun nahi ye. Here I'll use some different kind of alankars. Pare gare da gun nahi ye ko nahi ye ko gun nahi ye ko ab gun bahu gun nahi ye ko nahi gun eko gun nahi avagun bahute ro gun nahi eko gun nahi eko gun nahi Pama de ga ni da sa ni ma ni da ga pa ma de ga gun nahi ye ga ma ba de ga ma ba de pa ma de ga ma da pa ma de ga da ni ma da de pa ma de ga ni da ni ma da ga ma pa ma de ga de gun nahi ye ga de ga ma ga pa ma da pa ma ga ma sa ni ma da ni sa ni da ni ma da ni ga de sa ni da sa ni ma da ni sa ni da pa ma ga de sa gun nahi ye eko gun nahi ye ko nahi nahi ho nirgun swami ho nirgun swami aap ye saharo ताये भव जन सो जो चौर हेरो गुर नहीं ये गुर नहीं ये गुर नहीं के हो निर्गुण स्वामी हो निर्गुण स्वामी हो निर्गुण स्वामी आप ही सहारो निर्गुण स्वामी हो निर्गुण स्वामी आप ये सहारो ताये भव जन सो जो चौर घेरो गुण नहीं को गुण न पम ग पम ध पम ग रि ग म ध प म रे ग नि रे सा ग रे ग म ग प म ध प रे ग नि रे सा पम ग ध प म र नि म ग रि ध म ग ध प म रे ग म नि ध म ध ग प रे ग रे प रे ग नि रे सा ma ri ni da da ma ma ga ga
ri pa ri ga ri sa. Ni da ma da pa re ga ma pa re ga ri re sa. Sa ni da ri sa ni da ri sa ni da ri sa ni da ma da ni ma da ma ni da ma da da ba pa ma ga re ma ga pa ma ga ma da ni ma ma da ni ni da ni da da ni ma da ni ni sa ni ma da ni ni da ma da ni ni sa. Gun nahi ko ab gun bahut ro. Gun nahi pa gun nahi ma gun nahi he ko. It's a very unique tarana, very exceptionally composed tarana by late Ustad Bahadur Hussain Khan Sahab, a great composer of tarana. And this is performed in so many gharanas. Ode nete tele tana dere tader na. It's a very, very unusually composed bandish in Yaman Kalyan. Tintal. Din din nada, din din nada, din din nada. Ode nete tele tana dere tader na. Ode nete tele tana dere tader na. Ode nete tele tana dere tader na. Ode nete tele. Ode nete tele tana dere tader na. 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 Dim ta na dir tom dir ta dani 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 uda dani dir ta dir na dana dir na dim tom dana ude ne de dana dir ta dir na ude ne de dana dir ta dir na. De dim ta de dim ta dim dim. O de ta na da de na dim ta di ana re ta re dim ta de na ta na de na ta na dim ta da ni. O de ta na de o de ta na de ta de na. O de pa ma ga da pa ma re ga pa ma ga re sa. O de ma da ni da ma sa ni ma da ga da pa ma re ga re. O de re ni da ma ga pa re ga pa ma ga re. O de ni da ni ma da ga pa. O de ma da ga pa ma re ga re ni da ni re ga ma pa. O de pa o de da ba o de ma ga pa o de ga ma pa. O de da na de ta de na dim ta na de dom de ta da ni o da ni dim da de na da na de na dim dom da na o de ne de da na de na ne de da na de na de na dim dom da na na dim da 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 dim ta na dim. O de ta na de na o de ta na ta de na. De dim da dim ta dim dim ta na dim da na dim da na dim da na dim na dir dim na dir dim 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 dir dim
de re na dim da di ya na re da re dim da de na de re na da na dim da da de ne de re da na de re da de na dim da na dim da na dim na wo de re o de ne de re da na de re da de na da de na da de na wo de re da na de re da na de re na de re na de re na de re na dim dum da na de da na wo de ne de da na de da de na wo de ne de da na de da na de da na de da de na. This was an example of tarana, which is very popular, particularly in Sehsawan Gharana. It was represented by late Ustad Nisar Hussain Khan. Ustad Nisar Hussain Khan. His nephew is Ustad Rashid Khan, my younger brother Rashid. Actually, I am so very happy to be here amongst all the respected professors, teachers, students, and all the members, and also the common listeners of all over, just to have the opportunity to share my knowledge with all of you, my very small knowledge with all of you, what I could learn only for last 60 years. 60 years is nothing, even 3-4 lifetimes is also not sufficient to understand and to have the taste, real taste of Indian raga music. But however, now Thumri, the most popular, I'll just give you 2 minutes, 3 minutes example. Thumri. Thare Rahiyo Baake Yaar. This composition was presented in film as well, in a different way. But I'm not going to sing that. I'm singing the famous Thumri sang by Badi Moti Bai ji of Banaras, Thare Rahiyo Baake Yaar. And I came to know that Badi Moti Bai ji, Siddhishri Bai ji, Rasulan Bai ji, and Srimati Girija Devi ji. Badi Moti Bai was very senior then. They all performed this bandish only for 10 hours. 10 hours continuously in the night. One after another, they started having bowl, different bowl banao of Thumri in Purab style. That was a time when this kind of research was started having in Thumri. After Srimati Girija Devi's demise, now Thumri is having a very critical position. So now I have started a completely new idea with all the young maestros who sings beautiful. So this Thumri research I have started again. That's why I'm learning again, but I'm very sorry that no other is available. So I'm learning from myself. I'm learning from my research, and I am learning from my consciousness. Thumri in Jat. Jat is the traditional tar of Thumri. 8 matras. Dha, Dhin, Tete Dha, Da, Tin, Ta, Tirgitin, Tatik Dha, Da, Din, Dha. So, this tal I'll ask Shomenji to play with me, but little slower. In Khayal or Thumri, we start alap with Rire Nom Tom Ananta Narayana Hari Om.
like this, but in Thumri, I experienced in my life that it will be best if we start Thumri singing with little auchar, means the introduction, with bol. Thade rahiyo thade rahiyo thade rahiyo बाकी यार बाकी यार अरे ठाड़े रहियो बाकी यार ठाड़े रहियो गागरी में घर धर ठाड़ रहियो घर धर ठाड़ रहियो बाकी यार. Now बोल, that means ठाड़े रहियो बाकी यार. बाकी ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो बाकी यार. गागरी 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 में घर धर घर धर रहियो बाकी यार. This is, you can sing for maybe 1 hour. कजरा डारी के आऊं, चुनरी पहरी आऊं, करवाओ 16 सिंगार. आप जितना समय लेके कजरा डालेंगे, जितना समय लेके चुनरी पहनेंगे, जितना समय लेके 16 सिंगार करके आएंगे, घंटा 1.5 घंटा तो जाएगा. तब तक आप गाते रहिए, इसको एक्सप्रेस करते रहिए. दिस इज ठुमरी. एंड द नेक्स्ट वर्जन ऑफ ठुमरी इज कॉल्ड दादरा, वेयर गुफ्तगू, आमने सामने बातचीत,
जैसे होता है, तुम मुझे भिगा क्यों दिया, रंग से तुमने क्यों भिगा दिया? अरे मैं भिगाने वाला नहीं था, मैं तो जा रहा था मगर देखा कि यहाँ कोई आदमी आ गए, ये क्या बात है? ऐसे तो होता है तो क्या बात है, मैं थोड़ा भिगा दिया तो क्या हुआ? अरे ये तो बहुत शैतान है। ये बातचीत जो होता है, ये दादरा का टिपिकलिज्म ये बातचीत में है। एक दादरा मैं गाता हूँ, ये नैना देवी जी का गाया हुआ है मगर बहुत पॉपुलर नहीं है। ये माई गुरुजी टुक इट फ्रॉम नैना देवी जी ऑफ दिल्ली। भीग जाऊं मैं गुइया बचाए लियो, झरने लगी बदरिया, धग तिन तिन तक धिन दिन, धग तिन धग तिन ना तक धिन ना। भीग जाऊं मैं गुइया, भीग जाऊं मैं गुइया। सब अलग होगा, एक लाइन भी एक जैसा नहीं होगा। भीग जाऊं मैं गुइया, हो भीग जाऊं मैं गुइया। लेकिन डिफरेंट, भीग जाऊं मैं गुइया, जाऊं भीग जाऊं मैं गुइया, बचाए लियो भीग जाऊं मैं गुइया। ओ झरन लगी, ओ झरन लगी बदरिया, झरन लगी बदरिया, झरन लगी बदरिया बदरिया, झरन झरन लगी झरन लगी झरन लगी झरन, झरन लगी बदरिया लगी बदरिया लगी बदरिया, झरन लगी बदरिया, झरन लगी बदरिया, झरन लगी बदरिया रे, झरन लगी बदरिया हो, झरन लगी बदरिया। भीग जाऊं मैं गुइया, बचा जे लियो भीग जाऊं, ओ भीग जाऊं, भीग जाऊं मैं गुइया। This is Dadra. There are so many types of Dadra, and then we have Kajiri, Chaiti, Matha, Parmatha, so many types of Thumri. But I am not going into much detail. This was example of Dadra and Thumri. This is a small example of Bhakti Giti. Bhakti Giti means the devotional songs. And in our country, there are almost 22, 24 types of devotional songs are available. Old traditional song, this is a Agomoni Gan. Before Durga Puja, we sing this composition. Kemon kore হরের ঘরে ছিলি উমা, বলমা তাই। কত লোকে কত বলে, কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই। কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা, বলমা তাই। This is so beautifully composed old traditional bandish in Jhaptal and in Rag Shahana. This is an example of devotional songs. I am singing it just for an idea. I'll sing another or 3, 4, 5 types of devotional songs just to give you explanation.
বলমা কত লোকে কতই বলে শুনে প্রাণে মরে যায় কেমন করে হরের ঘরে চিনি উমা বলমা তাই কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বলমা তাই কত লোকে কতই বলে শুনে প্রাণে মরে যায় কেমন করে হরের ঘরে ছিনি উমা বলমা তাই কত লোকে কতই বলে শুনে প্রাণে মরে যায় কেমন করে হরের ঘরে চিনি. You'll find this song. If you want to go through the whole song, you can listen to it from YouTube. You'll find this. One of the greatest composers of the world was Gurudev Rabindranath Tagore. His contribution is simply unparalleled because of his sense of sahitya, sense of literature, sense of music, and diversified knowledge of the whole world in any field, in science, in chemistry, in mythology, everything, in philosophy, everything. One of his songs, this is also a devotional song, Maharajo Eki Saji. I have recorded this, but as I got Biplav Da with me, I am going to sing this composition, Maharajo Eki Saji in Jhaptal. Maharajo Eki Saji ele hridoyo puro majhe চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ. In Bihag, this is Shuddha Bihag. Bihag also we have 2-3 forms. This is the Shuddha Bihag. So this is Jhaptal, and there are compositions which are presented with tabla as well, but this is a composition where Pakhwaz suits much better. রাধার কি হইল কি হইল কি হইল অন্তরের ব্যথা কি হইল অন্তরের ব্যথা কি হইল অন্তরের ব্যথা কি হইল অন্তরের ব্যথা কি হইল অন্তরের ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকো একলে, না শুনে কাহারো কথা, না শুনে কাহারো কথা। ও সে বসিয়া বিরলে থাকো একলে, না শুনে কাহারো কথা, না শুনে কাহারো কথা। সে কারো কথা শুনল না রে, কারো কথা শুনলো না রে। একেলা একেলা বিরলে বসে কারো কথা শুনল না রে, কারো কথা শুনলো না রে। সে কারো কথা শুনল না রে, কারো কথা শুনলো না রে। না শুনে কাহারো কথা, না শুনে কাহারো কথা। সদাই ধ্যানে চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়ান তারা, ও গো না চলে নয়ন তারা। তার বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে, যেমত যোগিনী পারা, যেমত যোগিনী পারা। এলাইয়া বেনি ফুলের গাঁথনি, দেখায় খসায় চুলি, এলাইয়া বেনি ফুলের গাঁথনি, দেখায় খসায় চুলি, সে হাসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে, হাসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে, কি কহে দুহাত তুলি, কি কহে দুহাত তুলি। ওগো বলো কি কহে দুহাত তুলি, কি কহে দুহাত তুলি। একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে, ওগো কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে, চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়, কালিয়া বধুর সনে, ওগো চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়, কালিয়া বধুর সনে, ওগো সখিরে সখিরে, সে কারো কথা শুনল না রে, সে কারো কথা শুনলো না রে। সে কারো কথা শুনল না রে, কারো কথা শুনলো না রে। একেলা একেলা বিরলে বসে কারো কথা শুনল না রে, কারো কথা শুনলো না রে। না শুনে কাহারো কথা, না শুনে কাহারো কথা। রাধার কি হইল কি হইল